Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rifananda Abdurrahman, NPM 190023. This time I will read an English document, an Apple and US book publisher. On April 12, 2012, the United States Department of Justice cited Apple and 5 major US publishers for colluding to raise the price of ebooks. 3 of the publishers settled the suit. 2 others and Apple were unwilling to settle. In January 2010, the publisher had negotiated a new business model for ebook pricing with Apple as it prepared to launch the iPad. In exchange for a 30% sales commission, Apple would let the publisher set their own prices for ebooks. For the publishers, this pricing model appeared to be a vast improvement on their wholesaling arrangement with Amazon. After at least one of the publishers threatened to delay release of its digital edition, Amazon reluctantly replaced its flat $10 price for ebook with Apple's model, and prices rose industry-wide to above $15 on average. And the third, the Department of Justice lawsuit suggests that the negotiator and attorneys involved may have neglected to thoroughly analyze whether their arrangement would truly create value for consumers, and thus whether it fell within the parameter of U.S. antitrust law. In the flash of hammering out a deal that appears to create synergy for everyone involved, negotiators sometimes neglect to consider how their arrangement could affect outsiders, and oversight with ethical and legal implications. And now I will read and translate for the other now. Penerbit buku Apple and US. Pada 12 April 2012, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuntut Apple dan 5 penerbit besar AS karena berkolusi untuk menaikkan harga ebook. 3 penyiar menyelesaikan gugatan itu, 2 lainnya dan Apple tidak mau untuk menetap. Yang kedua, pada Januari 2010, penerbit telah dinegosiasikan model bisnis baru untuk harga ebook dengan Apple, sepertinya yang siap untuk meluncurkan iPad. Dalam pertukaran untuk 30% penjualan komisi, Apple akan membiarkan penerbit mengatur harga mereka sendiri untuk ebook. Bagi para penerbit, model penetapan harga ini tampaknya merupakan kemajuan besar dalam pengaturan grosir mereka dengan Amazon, setelah setidaknya salah satu penerbit mengancam untuk mendenda penerbit edisi digital. Amazon dengan enggan mengganti harga $10 yang datar untuk e-books dengan model Apple, dan harga naik industri menjadi sekitar $15 rata-rata. Gugatan Departemen Kehakiman Amerika menunjukkan bahwa pada negosiator dan pengacara yang terlibat mungkin telah lalai menganalisis secara menyeluruh apakah kesepakatan mereka akan benar-benar menciptakan nilai bagi konsumen, dan dengan demikian apakah hal itu termasuk dalam batas-batas hukum antitrust AS atau anti hukum.
dalam melonjakkan kesepakatan yang tampaknya menciptakan sinergi bagi semua orang yang terlibat. Para negosiator kadang-kadang mengabaikan untuk mempertimbangkan bagaimana perjanjian mereka dengan mempengaruhi orang luar, pengawasan dengan implikasi etis dan hukum. And thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.